अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमो। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो सन्धत्तां सदा हृदि श्रीगन्धोत्पल திருவேங்கடமுடையான் பாதம் நற்சென்ற பழமொழிகள் ஓரும் பிரதானியமையான உதாரணி வாழ்வானர்க்குவானேரப்பம் அளவம்பாழ்வயோग्यम् अथ पादुकासहस्रे सप्तमः ಅಭಿಷೇಕ ಪದ್ಧತಿ ಎರಡು ಸುಲಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ श्री रंगनाथ दिव्यमणि पादकाभ्यां नमः। अथ श्री अभिषेक पद्धति पाहिन पादुके यस्य विधास्यन्न विशेषणम् अभिषेचनिकं भाण्डं चक्रे रामः प्रदक्षिणं राघवस्य चरणोपदावने रक्षितं तदभिषेकमीशतुः अभिषेकनिक आण्डसन्निधौ यत्प्रदक्षिणगतिशनैर्ययौ मूर्धाभिषिक्तैर्नियमेन वाक्यौ विचिन्त्य नूनं रघुनाथपादौ रत्नासनस्तां मणिपादुके त्वां रामानुजन्मा भरतोऽभ्यषिञ्चत् भ्रातुर्नियोगेऽप्यनिवर्तमानं राज्याभिषेकं च परित्यजन्तं रामानुजौ तौ ननु भारतं स्यात् उभाभ्यां भवती जिगाय निवेश्य रंगेश्वरपादरक्षे भद्रासने सादरमभ्यषिञ्चत् वशी वसिष्ठो मनुवंशजानां महीक्षितां वंशपुरोहितस्त्वां कृताभिषेका भवति यतावत् रङ्गेशपादावनिरत्नपीठे रङ्गानिपातस्नपितां सुमेरोः अदित्यका भूमिमदश्चकार वसिष्ठमुख्यैर्विहिताभिषेकां राज्यासने रामनिवेशयोग्ये तुष्टावरङ्गेश्वरपादरक्षीं प्राचेतसस्त्वां प्रथमः कवीनां तक्षोपदात्तं मणिपादरक्षे रामात्मनो रङ्गपतेः प्रवासे रक्षोपकारात् भवति तेने राजन्मतीं कोसलराजधानीं प्राप्ताभिषेकामणिपादरक्षे प्रतापमग्नं प्रतिपद्यमानः शशास पृथ्वीं भवति यथावत् साकेतसिंहासनसार्वभौमी दशाननादीं मणिपादरक्षे जिगीषतोर्धशरतेर्वियोगात् जातोपतापात् त्वयि सम्प्रयुक्तैः कीर्तोदकैरुच्छ्वसिता धरित्रीः अध्यासितं मनुमुख्यैः क्रमशो नरेन्द्रैः आरोप्य देवि भवतीं तपनीयपीठम् राज्याभिषेकमनघं मणिपादरक्षे रामोचितं तव वशं भरतो वितेने स्नेहेन देवी भवतीं विषयेऽभिषिञ्चन् द्विसप्तसङ्ख्यभुवनोदरदीपरेखां जातं रघुद्वहदिवाकरविप्रयोगात् अन्धं तमिश्रमहरत् भरतप्रजानाम् हस्तापचेयपुरुषत्वफलप्रसूतेः मूलं पदावनिमुकुन्दमहीरुहस्त्वं छायाविशेषमदिशत्यदसौ प्रजानाम् आवर्जितैस्त्वयि शुभैरभिषेकतो यैः अह्नाय रामविरहात् परिखिन्नवृत्तेः आश्वासनाय भवती मणिपादरक्षे तीर्थाभिषेकमपदिश्य वसुन्धरायाः चक्रे तदा समुचितं शिशिरोपचारम् मालिन्यमश्चितवती मणिपादरक्षे अङ्केन केकयसुता कलहोत्थितेन शुद्धिं परामधिजगाम वसुन्धरेयं तत्तः क्षणान्निपतितैरभिषेकतो यैः आवर्जितं मुनिगणेन जगद्विभूत्यै
तोयं पदावनि तदा त्वयि मन्त्रपूतम् मूलावसेकसलिलं निगमद्रुमाणां शापोदकं च समभूत् क्षणराजराणाम् विप्रोषिते रघुपतौ भवति यथार्थम् अन्ये पदे स्थितिमतीमनुवंशजानाम् आत्मन्यथर्वनिपुणैः प्रहितैः प्रजानाम् अश्रूण्यपास्यदभिषेकजलप्रवाहैः प्रायो विशोषितरसापतिविप्रयोगात् पर्याकुलीकृतसमुद्रपयोधरा गौः अम्बत्वदीयमभिषेकपयः पिबन्ति देहिनुर्बभूव जगतां धनधान्यदोग्धी कृत्यै यतावदभिषेकविधौ बभासे पश्चात्तवाम्बवरतेन धृतः किरीटः आकस्मिकः स्वकुलविप्लवशान्तिहर्षात् प्राप्तस्त्विषामिव पतिर्मणिपादुके त्वाम् मनुवंशपुरोहितेन मन्त्रैः अभिमन्त्र्य त्वयि पादुके प्रयुक्तम् अभिषेकजलं क्षणेन राज्ञां शमयामास समुत्थितान् प्रतापाने पादपादुपहृतारगोद्वहाति आलवालमिव पीठमाश्रितः अभ्यशेषि भवती तपोदनैः पारिजातलतिकेव पादुके अलघुभिरभिषेकव्यप्रतैरम्बुविस्ते दिनकरकुलदैन्यं पादुके क्षालयिष्यन् स खलु कमलयोनिः सूनुराधत्तमन्त्रेष्वधिक नियमयोगां शक्तिमाथर्वणेषु दिनकरकुलजानां देवी पृथ्वीपतीनां निरुपधिकमधिकारं प्राप्नुवत्यां भवत्याम् अजनिशतसमस्ताः पादुके तव केन स्नपनसलिलयोगात् निम्नगास्तुङ्गभद्राः तव विधिवदुपात्ते सार्वभौमाभिषेके भरतसमयविद्विः पादुके मन्त्रिमुक्तिः त्वदवधि निजकर्मस्थायिनीनां प्रजानां प्रथमयुगविशेषः प्रादुरासन् विचित्राः अवसितरिपुशब्दान् अन्वभूस्त्वं तदानीं रघुपतिपदरक्षे लब्धराज्याभिषेकाम् चलितभुजलतानां चामरग्राहिणीनां मणिवलयनिनादैः मेदुरान् मन्त्रघोषान् समुचितमभिषेकं पादुके प्राप्नुवत्यां त्वयि विनपतितानां देवि तीर्थोदकानां त्वनिरनुगतमन्त्रस्सीदतां कोसलानां शमयितुमलमासीत् सङ्कुलान् आर्तनादान् दिविशदनुविधेयं देवि राज्याभिषेकं भरतैव यदि त्वं पादुके नान्वमंस्ताः कथमिव रघुवीरः कल्पयेदल्पयत्नः त्रिचरचरपातैस्तादृशं देवकार्यं कतिचन पदपद्मस्पर्शसौख्यं त्यजन्ति व्रतमतुलमधास्त्वं वत्सनां सावधानाः रघुपतिपदरक्षे राक्षसैस्त्रासितानां रणकविमुक्तं येन राज्यं सुराणाम् अथर्वोपज्ञन्ते विधिवदुपदेशं विदधताम् वसिष्ठादीनामप्युपचितचमत्कारवरया तदास्थान्य रङ्गक्षितिरमणपादावनि तदा लगीयस्तो जाता रघुपरिषदाहो परुषिकाः अभिषेचयतु स रामस्पदेन वा स्पृशतु पादुके भवतीम् अविशेषितमहिमा त्वं
ववा विशेषः क्षमा समेतानां। श्रीरङ्गनाथदेवालयपादकाभ्यां नमः। अतः श्री अभिषेक पद्धतिः ಶ್ರೀರಂಗನಾಥದಿವ್ಯಚರಣಾರವಿಂದೋ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮುಂದಿನದು 8ನೇದು ನಿರ್ಯಾತನಾ ಪದ್ಧತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಕ್ತಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ದಿವ್ಯಮಣಿಪಾದಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಅಭಿಷೇಕೋತ್ಸವಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಯಸ್ಯ ನಿರ್ಯಾತನೋತ್ಸವಃ ಅತ್ಯರಿಚ್ಯತಾಂ ವಂದೇ ಭವ್ಯಾಂ ಭರತದೇವತಾಂ. उपास्य वर्षाणि 14 उत्तारिकाम् उत्तरकोसलस्थाः सनन्दनद्यैरपि दुर्विगाहं सन्तानिकं लोकमवापुरज्ञम्. आदावनि प्रत्ययितो हनुमान् सीतामिव त्वां चिरविप्रयुक्ताम्. प्रणम्य पौलस्त्यरिपोरुदन्तं विज्ञापयामास विनीतवेषः. तवाभिषेकान् मणिपादरक्षे मूले निषेकादिववृद्धियोगात् जहुस्तदैवत्यदिशङ्गनानां प्रम्लानतां पत्रलतां पुराणीं सर्वतस्त्वदभिषेकवासरे सम्यगुद्धृतसमस्तकण्टके राघवस्य विपिनेषु पादुके यत्र कामगमता व्यवस्थिता. किं तद्दशभिरेव वत्सरैः नित्यमेव मणिपादुके युवाम्. पादयोस्त्रिभुवनाधिराजयोः यौवराज्यमधिगच्छतं स्वयम्. रामस्य राक्षसवधत्वरितस्य काले आदावनि प्रकटयन्निव पार्ष्णिगुप्तिम्. आचित्रकूटमधिगम्य शशंसवार्ताम् अव्याहतत्वदभिषेकमृदङ्गनादः भद्राणि देवि जगतां प्रतिपादयिष्यन् प्रागेव येन भवतीं भरतोऽप्यसिञ्चते. मन्ये कपीश्वरविभीषणयोर्यथावत् सन्तन्यते स्म तत एव किलाभिषेकः संभिद्यमानतमसा सरयोपनीतैः संवर्धितस्तव शुभैरभिषेकतोयैः. मन्ये बभूव जलधिर्मणिपादुके त्वाम्. मन्ये बभूव जलधिर्मणिपादरक्षे शिखाभिरशोषणीयः पादावनि त्वदभिषेचनमङ्गलार्थम् गिरीशतं भृशमताड्यत यत्प्रतीतैः आकर्ण्यतस्य सहसा तुमुलं निनादं लङ्ककवाटनयनानि विमीलितानि. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. तापोद्गमस्त्वदभिषेक जलप्रवाहैः. तापोद्गमस्त्वदभिषेक जलप्रवाहैः. तापोद्गमस्त्वगमः त्वदभिषेक गमस्त्वदभिषेक बರುತ್ತೆ. तापोद्गमस्त्वदभिषेक जलप्रवाहैः. तापोद्गमस्त्वदभिषेक जलप्रवाहैः. उत्सारितस्वरितम् उत्तरकोसलेभ्यः. उत्सारितस्वरितम् उत्तरकोसलेभ्यः. उत्सारितस्वरितम् उत्तरकोसलेभ्यः. लेभे चिराय रघुपुङ्गवपादरक्षे. लेभे चिराय रघुपुङ्गवपादरक्षे. लेभे चिराय रघुपुङ्गवपादरक्षे. लङ्कावरोध सुदृशां हृदयेषु वासम्. लङ्कावरोध
सुदृशां हृदयेषु वासम् लङ्कावरोधसुदृशां हृदयेषु वासम् आवर्जितं विधिविधा मणिपादरक्षे आवर्जितं विधिविधा मणिपादरक्षे आवर्जितं विधिविधा मणिपादरक्षे पद्मासनप्रियसुतेन पुरोहितेन पद्मासनप्रियसुतेन परोहितेन पुरोहितेन ओके पद्मासनप्रियसुतेन पुरोहितेन पद्मासनप्रियसुतेन पुरोहितेन ಪುರೋಹಿತೇನ ಇದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಪುರೋಹಿತ ಪುರೋಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿತವನ್ನ ಬಯಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಘವಾಗಿ ನಡೆಸೋನು ಪುರೋಹಿತ. ಪುರೋಹಿತೇನ ಆಸೀನ್ ನಿಧಾನಮಭಿಷೇಕ ಜಲಂ ತ್ವದೀಯಂ आसीन निदानमभिषेक जलं त्वदीयम् आसीन्निदान अभिषेकजलं तदीयम् नक्तं चर प्रणयिनी नयनोदकानाम् नक्तञ्चर प्रणयिनी नयनोदकानाम् नक्तञ्चरप्रणयिनी नयनोदकानाम् देवी त्वया स्नपन देवी त्वया स्नपन संपदि संश्रितायाम् देवी त्वया स्नपन संपदि संश्रितायाम् देवी त्वया स्नपनसम्पदि संस्थितायाम् दग्धे पुरे दशमुखस्य वलीमुखेन दग्धे पुरे दशमुखस्य वलीमुखेन दग्धे पुरे दशमुखस्य वलीमुखेन आसीत् ततः प्रभृति विश्वजनप्रतीतम् आसीत् तत प्रभृति विश्वजनप्रतीतम् आसीत् ततः प्रभृति विश्वजनप्रतीतम् अद्भ्योऽग्निरित्यविथतं वचनं मुनीनाम् अद्भ्योऽग्निरित्यविततं वचनं मुनीनाम् अद्योऽग्निति नित्यविततं वचनं मुनीनाम् आयोध्यक्षस्त्वदभिषेकसमिद्धहर्षैः ಅಯೋಧ್ಯಕೈಃ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ ಇದೆ ಆಯೋಧ್ಯಕೈಃ ತ್ವದಭಿಷೇಕ ಸಮಿದ್ಧ ಹರ್ಷೈಃ आयोध्यकैः त्वदभिषेकसमिद्धहर्षैः ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರು ಆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಮಾಡಿ ಹ್ರಸ್ವಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ಆಯೋಧ್ಯ ಆಯೋಧ್ಯ ಆಧ್ಯಾಪಿತಾ ಶ್ರುತಿ ಸುಖಂ ನನುತೆ ತದಾನೀಂ ಆತ್ಮಾ ಪಿತಾಃ ಶ್ರುತಿ ಸುಖಂ ನನುತೆ ತದಾನೀಂ आत्मा पिता श्रुतिसुखं ननुते तदानीम् ಉದ್ಧಾಪಿತಾ ಶ್ರುತಿ ಸುಖಂ ಕಾಮಸ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ ಶಿರೋಲವನೇಪ್ಯಶಾಮ್ಯನ್ ರಾಮಸ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ ಶಿರೋಲವನೇಪ್ಯಶಾಮ್ಯಾನ್ ಶಾಮ್ಯನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು ಶಾಮ್ಯನ್ रामस्य राक्षशिरोरवे रवणेऽप्यशाम्यन् येषां ध्वनिर्विजय शङ्खरवो बभूव येषां ध्वनिर्विजय शङ्कर वो बभूव येषां ध्वनि विजय शङ्करवो बभूव प्रथयितुमभिषेकं पादुके तावकीनम् प्रथयितुमभिषेकं पादुके तावकीनम् रचयितुमभिषेकं पादुके तावकीनम् दुरितशमनदक्षे दुन्दुभौ ताड्यमाने
शमन दक्षे दन्धुभौ ताड्यमाने दुरितशमलक्षे दुन्दुभो ताड्यमाने सपदि परिगृहीतं साहस्रं देवि नूनम् सपदि परिगृहीतं सात्वसं देवि नूनम् सपदि परिगृहीतं साध्वसं देवि नूनम् दशवधनवधूनां दक्षिणैर्नेत्रकोशैः दशवदनवधूनां दक्षिणैर्नेत्रकोशैः दशवदनवधूनां दक्षिणैः नेत्रकोशैः रघुपतिपदरक्षे रत्नपीठे यदा त्वाम् रघुपतिपदरक्षे रत्नपीठे यदा त्वाम् रघुपतिपदरक्षे रत्नपीठे यदा त्वाम् अखिलभुवनमान्याम् अभ्यषिञ्चत् वसिष्ठः अखिल अभुवनमान्याम् अभ्यषिञ्चत् वसिष्ठः अखिलभुवनमान्याम् अभ्यषिञ्चत् वसिष्ठः दशमुखमहिषीभिर्देवि बाष्पायिताभिः दशमुखमहिषीभिः देवि दष्टायिताभिः दशमुख देवी बाष्टायिताभिः दशमुखमहिषीभिः देवि बाष्पायिताभिः स्तनयुगमभिषेक्तुम् तत्क्षणादन्वमंस्थाः स्तनयुगमभिषेक्तुं तत्क्षणादन्वमंस्ताः दशनयुगमभिषेकं तत्क्षणादन्नमंस्ताः स्तनयुगमभिषेक्तुम् ಶಕಾರ್ತಾವತ್ತಿದೆ ಸ್ತನಯುಗಮಭಿಷೇಕ್ತುಮ್ ತತ್ಕ್ಷಣ ಅನ್ವಮಂಸ್ಥಾಃ तनयुगमभिषेक्तुं तत्क्षणादन्ममस्ताः रामास्त्राणि निमित्तमात्रमिह ते लब्धाभिषेकः स्वयम् रामास्त्राणि निमित्तमात्रमिहते लब्धाभिषेका स्वयम् रामास्त्राणि निमित्तमात्रमेते लब्धाभिषेका स्वयम् रक्षस्तत्क्षपयां चकार भवति भद्रासनस्थायिनी रक्षस्तत्क्षपयां चकार भवति भद्रासनस्थायिनी रक्षस्तत्तु क्षपयां चकार भवति भद्रासनस्थायिनी यद्दोष्णामतिवेलदर्पधवतुज्ज्वालोष्मलानां तदा यद्दोष्णाम तिवेलदर्प दवतु ज्वालोष्मलानां तदा यद्दोष्णामतिवेलदर्पधवतु ज्वालोष्मलानां तदा निष्पिष्टैः कलधौतशैलशिखरैः कर्पूरचूर्णायुधम् निष्पीष्टैः कलदौतशैलशिखरैः कर्पूरचूर्णायितम् निष्पिष्टैः करदौतशैलशिखरैः कर्पूरचूर्णायितम् श्रुत्वैवं हनुमन्मुखात् रघुपते प्रत्यागतिं तत्क्षणात् श्रुत्यैवं हनुमन्मुखात् रघुपते प्रत्यागतिं तत्क्षणात् श्रुत्यैवं श्रुत्वैवं हनुमन्मुखात् रघुपतेः प्रत्यागतिं तत्क्षणात् आसीदद्भरतानुवर्तनवशात् आरूढकुम्भस्थलाम् आसीदद्भरतानुवर्तनवशात् आरूढकुम्भस्थलाम् आसीदद्भरतानुवर्तनवशात् आरूढकुम्भस्थलाम्
कालोन्निद्र कदुष्णदान मदिरामाद्यद्विरेपध्वनि कालो कालो निद्र कदुष्ण दान मदिराम अद्यात द्वे आद्यद्विरेपध्वनि आद्यत द्विरे द्विरे पद्वनी आद्यत् ताके तत्पुटिल आद्यत् द्विरे पद्वनि ओके आद्यत द्विरे द्विरे पद्वनी श्लाघः कालो निद्रकदुष्णदान मदिरा रामाढ्यद्विरे पद्वनी आघाचाटुभिरस्तुतेव भवतीं शत्रुञ्जयः कुञ्जरः नागाचाटुभिरस्तु देव भवतीं शत्रुञ्जय कुञ्जरः नागाचाटुभिरस्तुतेव भवतीं शत्रुञ्जयः कुञ्जरः प्रत्यागतस्य भवतीम् अवलोक्य भर्तुः प्रत्यागतस्य भवतीम् अवलोक्य भर्तुः प्रत्यागतस्य भवति अवलोक्य भर्तुः पादारविन्दसविधे भरतोपनीताम् पादारविन्दसविधे भरतोपनीताम् पादारविन्दसविधे भरतोपनीताम् पूर्वाभिषेकविभवाभ्युचितां सपर्याम् पूर्वाभिषेकविभवा व्युषितां सपर्याम् पूर्वाभिषेकविभवा विचितां सपर्याम् मध्ये सतामकृतमैथिलराजकन्या मध्ये सतामकृत मैथिलरजा राजकन्या मध्ये सतामकृतमैथिलराजकन्या सम्प्रेक्ष्य मैथिलसुता मणिपादरक्षे सम्प्रेक्ष्य मैथिल सुतामणिपादरक्षे सम्प्रेक्ष्य मैथिलसुता मणिपादरक्षे प्रत्युद्गतस्य भवतीं भरतस्य मौळौ प्रत्युद्गतस्य भवतीं भरतस्य मौलौ प्रत्युद्गतस्य भवति भरतस्य मौनौ निर्दिश्य सा निवृतमञ्जलिना पुरस्तात् निर्दिश्य सा निभृतमञ्जलिन पुरस्तात् निर्दिश्य सा निभृतमञ्जलिना पुरस्तात् ताराधिका प्रियसखीरशिषत्प्रणन्तुम् ताराधिका प्रियसखीर्षिषत् प्रणन्तुम् ताराधिकाः सखीरशिषत् प्रणन्तुम् तुल्येऽपि देवि रघुवीरपदाश्रयत्वे तुल्येऽपि देवि रघुवीर पदाश्रयत्वे तुल्येऽपि देवि रघुवीरपदाश्रयत्वे पूर्वाभिषेकमधिगम्य गरीयसी त्वम् पूर्वाभिषेकमधिगम्य गरीयसी त्वम् पूर्वाभिषेकमधिगम्य गरीयसी त्वम् तेनैव कल्वभजतां मणिपादरक्षे तेनैव कल्वभजतां मणिपादरक्षे तेनैव कल्वभजतां मणिपादरक्षे रक्षः प्लवङ्गमपदी भवतीं स्वमूर्ध्ना रक्षः प्लवङ्गमपती भवतीं स्वमूर्ध्ना रक्षप्लवङ्गमपति भवतीं स्वमूर्ध्ना निर्वृत्तराक्षसचमो मृगया विहारः
निवृत्तराक्षसचमो मृगया विहारः निवृत्तराक्षसतमो मृगया विहारः रङ्गेश्वरः स खलु राघववंशगोप्ता रङ्गेश्वरः स खलु राघव वंशगोप्ता रङ्गेश्वरः खलु राघववंशगोप्ता वंशक्रमादुपनतं पदमाददानः वंशक्रमादुपनतं पदमाददानः वंशक्रमादुपनतं पदमाददानः मान्यं पुनस्त्वयि पदं निधदे स्वकीयम् मान्यं पुनस्त्वयि पदं निददे स्वकीयम् मान्यं पुनस्त्वयि पदं निददे स्वकीयम् तत्तादृशोश्चरणयोः प्रणिपत्य भर्तुः तत्तादृशोश्चरणयो प्रणिपत्य भर्तुः तत्तादृशोश्चरणयोः प्रणिपत्य भर्तुः पौरास्त्वया विधृतयो प्रतिपन्नसत्त्वाः पौरा त्वया विधृतयो प्रतिपन्नसत्त्वाः पौराहत्वया विरुद्धयोः प्रतिपन्नसत्त्वाः प्राप्ताभिषेकविभवमपि पादुके त्वाम् प्राप्ताभिषेकविभवामपि पादुके त्वाम् प्राप्ताभिषेकविभवामपि पादुके त्वाम् आनन्दबाष्पसलिलैः पुनरभ्यषिञ्चन् आनन्दबाष्पसलिलै पुनरभ्यषिञ्चन् आनन्दबाष्पसलिलैः पुनरभ्यषिञ्चन् मातस्त्वयैव समये विषमेऽपि सम्यक् मातस्त्वयैव समये विषमेऽपि सम्यक् मातस्त्वयैव समये विषमेऽपि सम्यक् राजन्वतीं वसुमतीम् अवलोक्य रामः राजन्वतीं वसुमतीमवलोक्य रामः राजन्मती वसुमतीमवलोक्य रामः सञ्जीवनाय भरतस्य समग्रभक्तेः सञ्जीवनाय भरतस्य समग्रभक्तेः सञ्जीवनाय भरतस्य समग्रभक्तेः सत्यप्रतिष्ठवतयैव चकार राज्यम् सत्यप्रतिश्रवतयैव चकार राज्यम् सत्यप्रतिश्रवतयैव चकार राज्यम् पादावनि प्रतिगतस्य पुरीमयोध्याम् पादावनि प्रतिगतस्य पुरीमयोध्याम् पादावने प्रतिगतस्य पुरीमयोध्याम् पौलस्त्य हि हन्तुरभिषेकजलार्द्रमूर्तेः पौलस्य हन्तुरभिषेक जलार्द्रमूर्तेः पौलस्य हन्तुरभिषेक जलार्द्रमूर्तेः हंसे यथार्थमधिवास्य निजैर्यशोभिः अंसे यथार्ह मदिवास्य निजैर्य शोभिः हंसे यथार्थमधिवास निजयशोभिः कस्तूरिकेव निहिता वसुधा त्वयैव कस्तूरिकेव निहिता वसुधा त्वयैव कस्तूरिकेव निहिता वसुधा त्वयैव यासो चतुर्दश समाः प्रतिविप्रयुक्तः यासौ चतुर्दश समाः
प्रयुक्ता यासौ चतुर्दश समाः प्रतिप्रयुक्ता विश्वम्भरा भगवती विदृता भवत्या विश्वम्भरा भगवती विद्रुता भवत्या विश्वम्भरा भगवती विरता भवत्या विन्यस्यतां रघुपतेर्भुजशैलशृङ्गे विन्यस्यतां रघुपतेर्भुजशैलशृङ्गे विन्यस्तता रघुपते भुजशैलशृङ्गे भूयोऽपि तेन सहितां भवतीं बभार भूयोऽपि तेन सहितां भवती बभार भूयोऽपि तेन सहिता भवतीं बभारा निस्तीर्णदुःखजलधेरनघस्य देवी निस्तीर्ण दुःख जलदे अनगस्य देवी निस्तीर्णदुःखजलदेः अनगस्य देवी त्वत्सम्प्रयुक्तरघुनाथपदान्वयेन त्वत्सम्प्रयुक्त रघुनाथ पदान्वयेन तत्सम्प्रयुक्त रघुनाथ पदान्वयेन सद्यः सनन्दनमुखैरपि दुर्निरीक्षा सद्यः सन नन्दनमुखैरपि दुर्निरीक्षा सद्यस्तनन्दनमुखैरपि दुर्निरीक्षा साम्राज्यसम्पत् साम्राज्य संपद परा If we did this, left then move. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ ಪರ ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹೌದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ 237 ಸದ್ಯ ಸನಂದನಮುಖೈರಪಿ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ ಪರಾ ಭರತಸ್ಯ ಜಗ್ಮೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ ಪದ ಭರತಸ್ಯ ಏನ್ ಮಾಮ ಅದು ಜಗ್ನೇನ ಜಗ್ಮೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ ಪರಾ ಭರತಸ್ಯ ಜಗ್ಮೇ ಜಗ್ಮೇ ಓಕೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ ಪರ ಭರತಸ್ಯ ಜಜ್ಞೆ ನಿರ್ಗತ್ಯ ದೇವಿ ಭರತಾಂಜಲಿ ಪದ್ಮ ಮಧ್ಯಾತ್ ನಿರ್ಗತ್ಯ ದೇವಿ ಭರತಾಂಜಲಿ ಪದ್ಮ ಮಧ್ಯಾತ್ ನಿರ್ಗತ್ಯ ದೇವಿ ಭರತಾಂಜಲಿ ಪದ್ಮ ಮಧ್ಯಾತ್ ಭೂಯಃ ಸಮಾಗತವತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇನ ಭೂಯಃ ಸಮಾಗತವತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇನ ಭೂಯಃ ಸಮಾಗತವತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇನ ಪದ್ಮೇವ ಭದ್ರಮಖಿಲಂ ಮಣಿಪಾದರಕ್ಷೇ ಪದ್ಮೇವ ಭದ್ರಮಖಿಲಂ ಮಣಿಪಾದರಕ್ಷೇ ಪದ್ಮೇವ ಭದ್ರಮಖಿಲಂ ಮಣಿಪಾದರಕ್ಷೇ ಪ್ರಾದುಶ್ಚಕಾರ ಭವತಿ ಜಗತಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಪ್ರಾದುಶ್ಚಕಾರ ಭವತಿ ಜಗತಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಪ್ರಾದುಶ್ಚಕಾರ ಭವತಿ ಜಗತಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ ರಘುಪತಿ ಮದಿರೋಪ್ಯ ಸ್ವೋಚಿತೆ ರತ್ನಪೀಠೆ
रघुपतिमधिरोप्य स्वोचिते रत्नपीठे रघुपतिमधिरोप्य शोचिते रत्नपीठे प्रगुणमभजतास्त्वं पादुके पादपीठम् प्रगुणमभजतास्त्वं पादुके पादपीठम् रघुनमभजतास्तं पादुके पादपीठम् तदपि बहुमतिस्ते तादृशी नित्यमासीत् तदपि बहुमतिस्ते तादृशी नित्यमासीत् तदपि बहुमतिस्ते तादृशी नित्यमासीत् क्वनु खलु महितानां कल्पते तारतम्यम् क्वनु खलु महितानां कल्पते तारतम्यम् क्वनु खलु महितानां कल्पते तारतम्यम् अनुवृत्तरामभावशङ्के निर्विष्टचक्रवर्तिपदाम् अनुवृत्तरामभाव शङ्के निर्विष्ट चक्रवर्तिपदाम् अनुवृत्तरामभावशङ्के निर्विष्टचक्रवर्तिपदाम् अधुनापि रङ्गनाथः स चमत्कारं पदेन भजति त्वाम् अधुनापि रङ्गनाथः स चमत्कारं पदेन भजति त्वाम् अधुनापि रङ्गनाथ चमत्कारं पदेन भजति त्वाम् इति निर्यातनपद्धतिः श्रीरङ्गनाथ दिव्यं चरणारविन्द्यो समर्पयामि श्रीरङ्गनाथ दिव्यं पादुका ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ವೈತಾಳಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ವಿಧಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಜ್ಞಾನಗುಣಸಾಲಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಆದಿದ್ಯುಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನವರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸಂಜೀಯತಾಂಬುವಿ ಭುವಿ ಶ್ರೀಮತೆ